Salut Shabab, dans cette vidéo on va faire un petit résumé pour le chapitre qui est sous-titre le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Alors, un milieu naturel, c'est un milieu qui occupe les êtres vivants. Et comme vous savez, n'importe quel milieu naturel, il est basé sur l'un des trois éléments essentiels, l'eau, le sol et l'air. Alors, pour savoir la qualité d'un milieu naturel, on fait appel à des critères spécifiques et déterminés pour chaque élément. En commençant par l'eau. Pour savoir la qualité d'eau, on utilise des critères chimiques, ou bien des critères physiques ou biologiques. Pour les critères chimiques, on prend par exemple le DBO5. Le DBO5, c'est la demande biochimique en oxygène pendant 5 jours, en obscurité, à une température de 20 degrés Celsius. Qu'est-ce qu'un DBO5? C'est tout simplement, c'est un critère qui mesure la quantité d'oxygène consommée par les micro-organismes vivants dans l'eau. Comment? كيكون عندي un échantillon ديال l'eau, كندير la mesure ديال la teneur d'oxygène في T initial, T égale à 0. فاش كدوز ليا 5 jours, كنعاود ندير la mesure ديال l'oxygène dissous في هاد l'eau. Donc T final. Alors, la valeur اللي لقيت في الاول ديال l'oxygène, ديال la teneur d'oxygène, moins la valeur finale ديال l'oxygène, كنلقى في الاخر واحد la valeur اللي هي la valeur de DBO5. Et le DBO5 il est exprimé en milligrammes par litre d'eau. Après, كنرجع كيكون عندي ان طابلو دو ريفيرونس. كنرجع للطابلو دو ريفيرونس. هاد لو طابلو دو ريفيرونس شنو فيه دي فالور ديال l'oxygène classé, ياك. هاد لي فالور il est considéré comme des normes. وكندير justement la comparaison ما بين la valeur ديال DBO5 observée مع les valeurs de DBO5 considérées comme des normes اللي عندي في le tableau de référence وكنعرف la qualité ديال l'eau. Mais en général, plus la valeur du DBO5 augmente, plus la qualité d'eau va être une mauvaise qualité. علاش؟ فاش كتزاد ليا يعني la valeur ديال DBO5, donc هذيك la quantité ديال l'oxygène consommé كبيره، دونك عندي بزاف ديال لا ماتير اورغانيك في هذاك لو ميليو، بما انني احتاجت بزاف ديال l'oxygène pour oxyder cette matière organique. هذا من جهه. Pour un autre critère اللي هو DCO, c'est la demande chimique en oxygène. هنا ما كنعتمدش على لي ميكرو اورغانيزم اللي كيكونوا عندي في ليشانتيون ديالي، لا، هنا on utilise un oxydant fort ومحددش بإن ديوري مثلا ديال 5 جور، لا، انا كناخذ ليشانتيون ديالي كنزيد عليه لوكسيدون فور حتى كتوكسيدا ليا كاع لا ماتيير اوكسيدابل اللي عندي في ليشانتيون، وكنحبس. كنكون ديجا خديت لا فالور ديال l'oxygène T initial T égale à 0. وفاش كنسالي l'oxydation ديال كاع لي ماتيير كيكو سوا ماتيير اورغانيك او مينيرال اللي عندي في ليشانتيون، je fais la mesure ديال la teneur d'oxygène يعني في T final. Après كنحصل على كندير la valeur ديال l'oxygène في T initial moins la valeur ديال l'oxygène في T final، وكنحصل على la valeur ديال DCO اللي حتى هي كندير لها la comparaison مع les valeurs considérées comme des normes اللي كيكونوا عندي في le tableau de référence، وكنعرف le degré de pollution ديال هاد l'eau. Alors حتى هنا plus la valeur ديال DCO كتكون مرتفعه راه la pollution كتكون مرتفعه. Il y a des autres critères chimiques بحال par exemple les oxydes d'azote et le chlore. هادو حتى هما tout simplement كنديروا la mesure ديالنا، من بعد كنديروا la comparaison مع les normes اللي عندي في لو طابلو. راه توجور كيكون عندي un tableau de référence. Pour les critères physiques, on prend par exemple la transparence de l'eau.
La transparence, c'est un critère qu'on peut le savoir par l'utilisation d'un instrument qui s'appelle le disque du Siki. C'est un disque lié à un fil qui mesure la profondeur, la profondeur au-delà de laquelle le disque il est observable. Alors, ce critère est exprimé au mètre de profondeur. فاش كنقول la transparence راه ممكن يلقى دي كريتير اللي هما عندهم لو ميم برينسيپ ديال لا ترونسبارونس بحال لا turbidité par exemple ولا les matières en suspension MES. alors راه باينه ان لا ترونسبارون قد ما كتكون عندي قد ما كيكون عندي لو ميليو ترونسبارون قد ما لا ماتير اون سسبونسيون كتكون ناقصه وقد ما لا توربيديتي اللي هي ان الميليو يكون عاكر لا توربيديتي كتكون ناقصه. الوغ هنا انا هضرت على لا ترونسبارونس ما بقيتش هضرت على لا توربيديتي ولا على الام او اس لا ماتير اون سسبونسيون. قلنا ان اوتر كريتير اللي هو لا تمبيراتور. vous savez que la variation ديال لا تمبيراتور ممكن تعطينا هذه le degré de pollution d'un milieu. Et la conductivité, c'est la capacité de l'eau à conduire de l'électricité. هو كنديروا لا ميزور ديالنا وكنديروا لا كومباريزون حتى لا تمبيراتور كنديروا توجور لا كومباريزون دي فالور ديال اللي لقينا par des valeurs considérés comme des normes اللي كيكونوا عندي في الطابلو اللي كنا قلنا un tableau de référence. Alors pour les critères biologiques نهضر على les bioindicateurs. Qu'est-ce qu'un bioindicateur؟ انا عندي bio وعندي indicateur. bio c'est-à-dire les organismes, les êtres vivants. Indicateur qui indique la présence ou l'absence de la pollution. Alors, tout simplement, les bioindicateurs ou bien les bioindicateurs sont des organismes dont leur présence donne une idée sur le degré de la pollution. On a dit deux types, des indicateurs d'eau pure et des indicateurs d'eau polluée, d'une sorte que les indicateurs d'eau pure, ce sont des organismes sensibles à la pollution. فاش كنلقى في ان ميليو كنعرف ان لو ميليو il est pur. علاش؟ حيت هذوك لي زورغانيزم ما يمكنش يعيشوا لي في ان ميليو اللي هو pollué. Par contre, les indicateurs d'eau polluée, ce sont des organismes qui préfèrent les eaux chargées en matière organique par exemple. فاش كنلقاهم كنعرف ان le milieu il est pollué. C'est tout simplement. Pour savoir la qualité des sols. Pour savoir la qualité du sol, on fait appel à un critère spécifique qui s'appelle les BQS. Les BQS, c'est l'indice biotique de la qualité des sols. C'est l'indice biotique de la qualité des sols. Alors, c'est un indice ou bien c'est un critère qui est basé sur la biodiversité du milieu. Qu'est-ce que la biodiversité? La biodiversité, tout simplement, c'est la diversité des êtres vivants. التنوع الإحيائي في التربة. Donc, ممكن عندي جوج ديال الحالات. En général راه عندي ان طابلو راه كيكون عندي هنا في لي بي كيو اس عندي ان طابلو دو ريفيرونس اللي كيحدد ليا. دونك انا اون جينيرال اما كيكون عندي اي بي كيو اس فaible ولا اي بي كيو اس élevé. Alors قلنا il est basé sur la diversité des êtres vivants. Alors un sol riche en espèces, quel que soit du type animal ou végétal, on dit que la biodiversité de ce milieu est élevée. Autrement dit, les BQS est élevé. Ce qui dit que le sol est de bonne qualité.
فاش كتكون عندي لا biodiversité faible alors les BQS il est faible يعني عدد ديال الكائنات الحيه العدد ديال الانواع الحيه اللي عندي في لو سول ناقصين donc les BQS faibles alors on dit que le sol est de mauvaise qualité. كما قلت لكم كيكون عندي ان طابلو هاد الطابلو اللي fait par exemple 5 classes classe 1 2 3 et 5 classe 5 هو de bonne qualité و mauvaise qualité هو de classe 1 ولا كاليتي غادي وكتطلع ليا من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 هاد راه سي سامبل راه واحد لو طابلو اللي كيكون فيه مثلا هادوك لي كلاس اللي سون ريبارتي سولون لو نومبر دي زيسبيس اللي كيعيشوا ليا في هاد لو سول. Et finalement, il reste le troisième élément, c'est l'air. Pour savoir la qualité de l'air, on repose sur certains gaz, comme les oxydes de carbone, soit le dioxyde de carbone ou bien le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, et les particules ou bien les poussières en suspension. Quand la mesure ديال هادو كيكون عندي ديجا دي ستاسيون اللي هما ريبارتي في لو بيي اللي كيديروا ليا شاك جور باغ اكزومبل كيديروا ليا شاك جور لا ميزور ديال هاد لي زيليمون شيميك اللي عندي هنايا وانا شنو كندير لا كومباريزون ما بين هادوك لي فالور اللي لقيت اي لي فالور اللي كيكونوا عندي كوم دي ريفيرونس. فاش كندير لا كومباريزون كنعرف واش لير الي بوليي ولا كيل لو دوغري دو لا بوليسيون ديال هاد لير.